Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seabtina amurja'aki minangka ketua takmir otabese nyepoe musola Nurul Ikhlas semulja Bapak Haji Jum'awi, hadir juga semulja Kiai Hashim Asy'ari, semulja Kiai Dayat, semulja Kiai Muhammad, semulja Kiai Busairi, semulja Habib Fauzi, semulja Kiai Syahid, asareng saja para kiai, para guru-guru sehadir perpangkian malam samangken satejana abdina banget amul jaki sateja para tokoh masyarakat utamaipun Ibu Kelebun Lalangun, semurja Ibu Laili Indrawati sarjana pendidikan, sareng seteja seapento pemerintahan tisah abdina penget amul jaki seteja tantretan kaum muslimin muslimat langkong-langkong seteja cakanca panitia seampun berusaha kaangkui ngalaksanaaki acara malam samangken mantur-mantur ibu segala bebelis sesampurna ban Gusti Allah sesuai kalabennya mana musola mantur-mantur sateja ponapa seampun usaha aki gak dinto ongko ikhlas karena Allah milan apa senyamai Nurul Ikhlas. Cek niat tadi tahu berarti jangkau nyaman kali bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Montak jemaah rutin tak kironing ke nikah. Jadi jemaah rutinan mas ya. Tantaretan sesami mulja ikhlas penikah kuncina ibadah sebisa keterima insyaallah. Ben ikhlas penikah butuh ikan ngerti. Jadi sabeluna ala lakon sing ngarti geluh malele kas depa orang mungkin niat mangkat ke sorbeja itemu cek mangkat ke sorbeja tak tagar sehari semalam dan butuh pak cem diri dalangun ngedurus deh bere pak cem depa ke sorbeja setak duli depa tak itu mau jadi emak
Demak kana ya dek lenjelenan resi tak tuli depak cek saking temu cek sorbeja pacam depak keng mun tak ipangki je gamma maki sari semalam ia enter dengan mandeng ria beda tak itu mu je dem mana dek je dek lau mana lau dek je boleh sabani kecukan ikhlas sabani kecukan sabar sabani kecukan sokor milana pas beda tebu ngaci maki sekecil julu suka saatan along guna ban maki sekecil fi majlisil ilmi nengi majlis ilmu nengi pengajian nah itu berarti pengajian je tak usah bidapit je wah anu banjung wajan pada debu mbak ngaji maki sekecil ngaji naba la tamassu qalaman maki tak usah nuku pulpen kan pas ada nuku pulpen sedir ya wala taktubu harfan sanaus sebentak nulis maki sahorok ya ikon butuh karu-karu ya sampai berdebu lebih fokus penting asolat sunnah saya burokaan apa boleh nah nengi pengajian menika bareng selopot bisa ditepaan lakar sekecil keng selopot pas bisa becek saing kena pas tolos tepak sampai mati kita ben orang sakater ibadah setada hubungna ben ilmu orang make ahli tahajud paha tahajud dari isya ke subuh tak ambu sekali secerek ya tolos cerek tak bisa keng mun lebat pengajian sepot lopot rekening obe ani keparlona pengajian orang make apa aja tahajud pun malam muncul bacaan lopot pagun lopot cereng tak tu di tepan bacaan bulan bujung tahajud nyak rosi kan keng mun nengi pengajian menikah bareng selopot bisa di tepat bareng semuda buru tu dilarang separcoma buru tu diarke lewat pengajian contoh nyak beda si WA kejen gula bolam ye katina poho koma orang landi bekal pas ring sepo nama teh nikah kotu tuli pakabin sebelum ring sepo nai bendem napa berapa aja ada siapa ngocar ya marah sih nih pun hati pakabin ada apa pak ya marah kan jawab ningar bedegi pada ben kini ke bedegi ya rawa iya tak ada masalah napa tak sah ya bakun asah ke apa parlon nah tak kok bermaknanya nikah kau lihat tanya ongku bu karena kadang beda alasan nering konar ya beremajan bu beremajan semate mak lain yang lagi aja ada lah mau intar tak kernyak se banjareng tak ngelonyot berbulapkan narujan kadang niat terdulah niser marah ya pong ki pada niat tas sepan pong kita bendem tuli pagapin ada lah dia benih kabina tak asa benih keng tak kotumun beda orang sepona mating anan pos kaburu tuli pagapin enten keng mungkin alasannya senika dua lapan lah ada marah pas tuli pakabin jadi mak lekas bedesinang gunga ya menurut pak ruh lala tuli pakabin apaan lah tada jadi tada saya mata pak mulai palaki jadi deki teti tanggung jawab palaki nah arwah pak roking mun niat apaan mak lemelogi ada lala mate bermaaf ini kamu tak ngaji tak bisa aja pakun pada ben penikah
Sebagian pada tanda bagian kono berapa tahu kiai anyaran lah balaknya laki ya tina mula tanda anda abel bera kau le bani ka bera to kan madepa mak kau le kanjeng nabi tu ga saja bera madepa Cepera madepa inna galan tahdi man ahbabta rasul jawabuna Allah tak bisa je nanti wakide dan setong orang repu kalah toro ocak panja tak bisa je jadi urusan Allah jadi guru kiai tak boleh pegelan ke murid dan tak boleh pegelan ke santri nah boleh tak tuli toro ocak sema toro ocak ini kiai nah Allah guru jak pegelan ke murid Allah apa benembu cak pegelan ke anak lah boleh jaga jong saya mangkada ke masjid cak pakun tanda ya jaga boleh mari pun ke mari jaga bon ke tak tulis jaga indare boleh telo kali pun ke jagaan ke pakun tak jaga pon telo kali jagaan pakun tak jaga berapa ya jaga boleh tak jelas aku nereng sapo pada ban guru molang ngerti jong nake pakun jelas aki boleh orang mengerti lepas aku nake pak iya jelas aki boleh tahu saya pekil boy ini mau teka arah pak mau tiga sebenarnya itu teka ya dia reng tak terus ngerti kan jadi begini tak ngerti orang mah lagi bangga boleh ayo ada kau lah menikah berak madepa urusan mereka madepa berdesita anda yatina bang sebang kau lah tak pekelah benda boleh kadang bila mayit yosong anak anroning di bawah aja arwah arah peroni dan yang marah ongguan kau lah mak leoning ke alasan arwah arah apa hah takut nangis jajah senengi babaan na sambil bidri biru justru sila wabru isi badi di babaan na ro irak pokok cik ni benih alhamdulillah Demai, lebat pengajian tiga tu. Tamasok sebut kau ikan ngerti ben kau dia ben sampean ikhlas. Nah, Pak ikhlas kadang orang campur antara ikhlas ben ridho. Ikhlas ben ridho lain, Pak. Lain ikhlas ben ridho lain. Ridho menikah lekkedede. Tak terpaksa rela janring jebeh legowo aro rida benih keng karena terpaksa benih keng oleh na juga jantan rida menikah keng cet oleh na aba mila na orang jual beli aro rida marahabi ni beli yang kok berapa kan 5.000 lara kenapa 5.000 sepuluh relakan itu 1.000 mau dibagi bajarnya saya dia bang di sana iyalah maralah saking kebuan dari bagi belum lah ikhlas aduh mau nambah ikhlas aro rida lah rida ya 7.000 ya iya tidak rida artinya benikeng karena terpaksa aro rida ikhlas menikah para rabu sisami mulja ngalakoni setong kelakuan king karena Allah aro ikhlas makin tak kencang ngelakon aro ikhlas siapa orang kenceng apa jeng sombu kalangker siapa marah sih kemar ya mak keton tadi sisangku pakai piring lelangon tapi benda je masuk bur baju benda mak keton kebeter kok sebelah ada orang kenceng mbak
Aku jeng sobu ke masjid ke langgar ada orang kencang dong. Harus jad oleh na je kadang oleh na terpaksa. Tak keng oleh na je kajeng ni keton burung si ikhlas. Ikhlas re kadang jad putoi je kajeng. Mun matang itu mah boy. Mun cetak robu boy. Keng lai je kajeng mangkat ke langgar. Pas beda orang tanya apa relek je ya je nucen ngak dia. Ada kamu nak bejeng ni bengkona laga. Mi bolari bola situ lantaran selamat tak abek laku ya juna Allah. Lamun ki bedu hubung naban Allah ikhlas. Make oleh na je gajah. Kabala mun kau le mojaan pak. Mun pon tak kencang saja gur ngitum mata. Ngitum dina je melak. Ngitum dina nang ban je ora urusan. Keng sokong cegam ajalan. Ti nama mata nang ngitum pokok sokong nama jalan. Nara kadang mata nama melak keng sokong nama. Hari si tak tuli depak. Cengar orang kap siapa? Anu bola nak kiai itu kan cara apa pada bener pahirikan ongke kelangker terus jangan ya. Kadang pak nyon semua orang. Setan benih kebila kedua ngetok lagi. Depak kecompok kau le pokok setengah 2. Sobu pokok setengah 4. Opama benekah. Otak pokok 4 hari kan perak 2 jam setengah. Depak kecompok ki matepak nikah ki nganikah kan tak ada orang yang depak langsung tilbas gitu. Kisah bagi ngani kaki matepak ketap kadang kina pagi ini gitu kekerete dong lesat jam temu adan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Kadang setan terus lah payah lah tak nimbak saja bukan rela berjuang demi umat mangkat mulai gulak kuyak tak depak tengah malam. Hari mari nabuin ki mari sobuhi ketap ken kol betok lah mang kada konjengan boleh tapi dunga saja Allah ni serga betul jadi makrogi ya maksa betul jadi setan jadi muncul keng iman ka betul mak tak depak konjengan wak ka bengkala lu dah mun ka bengkalan mata niser ka betul. Pera urusan dari kamar ke langgar sih ngojak lah payah. Monjet payah jauh-jauh konjengan. Palor si semak dia si payah kasih jauh depan. Apa marah tak setan? Jangan setan. Iya. Orang tak ganggu tak ro apa? Engkau sih selagi jangan setan. Engkau tak ro apa? Jadi mending engkau saya ganggu banjet momos. Derikan berak sambian saya ikut ben nafsu. Duh pada pak begitu kang ceramah nare pada. Engkau kau belum tak jaga bini tak ngiding saya tahajud saja. Hak apa mau saling ngalen? Cereng cer pada ber. Orang yang tahajud orang yang solat subuh kalangker pada ber. Ajunan mi jauh seda pakai langker. Ajunan mi jauh seda pakai masjid. Kau le make tak niat seda pakai langker. Tatandung we dengan dan jopok. Wah muka labang bah tetandung aku lu depak ke langker gula pak. Keng apa bah laju kenceng bolan langker ke bolong nya. Tapi suruh jet kapi ngaputu waki je kajah. Ngaputu waki je kajah. Jadi yang mun iyo berkedulum bahasa Arabnya mana sabar. Nah dengan ikhlas bani kamar Arab si sami mulya abok make tak kenceng eke babakun ke masjid eke babakun ke langker sobun ria make boton make otak benrok-perok tak kenceng ke piking lai paksa de belo sajon kelar maksa sajon ngiret maksana abok kang kuwi taat ke Gusti Allah sajon raja kejerna romo kuda ke Gusti Allah. Oh mila na ajunan sejat pon po sepo sejat pon atong gata sejat la jele ni salip cong-cong ro kata
pas kita pak galang kere pejang lima beton nah mantun raja kencurna sambian sehingga maksud sehat ria ya segi sekecek menjelat mak bah ke tora langker leken tak de pak relang de de tak bah jauh lah sana cereng kadang si jauh si de bagan de tapi sedan ai jauh dari langker pak makin tak apa jangan tak harap aja laju semua ike nyeleke penal pe apa leken ini dia pola me gerito miceng apa seru sangat roh dari lucu tak bisa kan pak sampai ngantos serida bila serida mau berdoren jaga sebur serida ada serida jaga mana orang dedung je bukten nak saya kocak atang ni jangan madura ni benih dari saya kocak atang ini madura dari Maria Isa terus sampai kan gol 2 benih roh tanginom siapa sih tak bisa mundiri Isa tak tedung sekali ke gol 2 apa boleh ikan jai kopi rokok sambil ngikutin juban balang-balang tangi ke kafir non bila alik salatu wassalamu alaik pakak mata pak apa mata ya apa bolan rokok tak ada lah saya kocak tang ni benih dari Maria Isa tak asar Rasulullah mau tidak kafarduan lah sering Isa asar kan tak ning kita bitki je pun pengajian Maria Isa ya cek maksan lah kata kan tak bisa Maria Isa beda ponakan Siti Aisyah radhiyallahu anha ngake saya kanjeng Nabi beliau ponakan Siti Aisyah panika Abdullah ben kanjana Maria Isa ki aku kerempek Abdullah apa mak kita asarin jong terangi tangi bi kan tak Rasulullah beningat jadi cara nak ngitangi jong Rasulullah mau tidak kafarduan ka umat tidak kafarduna agama Maria Isa asarin Rasulullah retang ni deki sapar telona malam sedih mudik jadi tangi jong tangi singa ni kasih malarat mun tangi sambil kok rogoan main adum tenggongan apa boleh kambean ro yo tangi kekapir no bila alik isi gila buru kakak wah mat robot bede mak tak pati nyaman mata ya keton lah rokok tak ada kopi tompes lah nah yuk jadi obe kenik segoni obe jadi saya kocakkan masa pas tak ada hajud sekali no marah muti gigi cet mulai odi pas tak timut dia ada hajud sekalian lekan nam ya kelu muti sampean ngake bi anu iya apa kok cet tolos tak ada hajud dengan materi ya nggak ruah kiki hari yang kok cet letak kira apa jeng galang kerja artinya hadir ke pengajian benih kalian dua kali molotan pun tahun ruki itu kerapak suruh mangkat galang ke hari kok cet tolos tak mangkat aja kiki nggak ruah no sal pengajian sal beda ceramaan ke masjid galang ker hari yang kok cet tepak kasih pengkong kok remasak masang kok rejek tepak kasih topo bungol gubluk cet tak kening mama beremang kok ditepak kebun terdebet to masang kok masa tak ingat sepikiran keluna roki itu kerja malam hari masa cek pas tak akakan sekali kan kok berdua ceramaan mulai lambat kan kau tuh ingat ruah keluna mun anak ni rosoro tak dulindo mau datang selar gelo nguti mun soro bah mangkat iya hal ben salentar ke pengajian robo jeung ke masjid tak duli mangkat ya are onggono si cengkal ri sapa
Cereng kadang jen anak sing ngolok kan beda dikiran ngolok salat jamaah ngireng taretan kurang baru dikiran nah arwah kadang petolekor genjeren sing gak dorong salat berjamaah lebih dengar arwah arwah kadang anak si adikir apa enggak mangkat ya duri pengkon apaan jatlah anak sing ngajak ngireng lah anak sing ngajak ngireng kita ndak mangkat ya kepah toroja ke siapa kiai lah tadi ngaki aja ngantos sejuju cek ke diri lim kuburan njak maju kira-kira masa tepak kebun tidak betul kau belum menembian ni kan tina dah mana jeng-jeng ya mak semak ngari aja jeng boleh ya tak jeng tina kita dari menceng ini nama beko kok apa ceng tahu kira ini nama beko tina nama paju tak paju lu sepenting kan namen ya anten mak sampai gigi boleh iongku tak ini hari kok ngantos apa ki si mangga dagang langker si apa aja ke masjid kok ngantos apa masa tak ingaruan si mon benar-benar tak ada lemah belat kanan mauri pro isa sok buduh sombur aja buat melarat sombur dah sombur buat makan kau boleh ngojaan lah kau boleh lah kau apa yang ngoning iman gaman tak langkong si aden sombur lagi sebab ngodah cek paring si bawa sepo ampun cek paring si bawa sepo paring si ngodah sigi kelarat-arat mon cek dia masih bawa sepo si aden asyhadu alla ilaha sebenarnya lihat mon perlu hansip roba ada lebak tegas kata orang begitu Allahu Akbar ingat mereka demo sekali yang tak langkong dan kaulah yang iman gak diman ausul mun as-salatu khairum minan naum arus sholat ke saya paling jam ingat kita langkong musolla nurul ikhlas nah saya ingat tukang aden subuh usul ni kami antan bani salah mana salatu khairu minan naum salat tay balance as-salatu khairu minan naum bener enggak salat jadi ding kau re beni naum masih balan cenom naum rotedum maknana salat khairum minan naum ikalak lo nya lo naum roh ni balan ceng maknana tedum nak roh jadi orang yang sudah aku tuh buru lep iya tak salahnya lah hakim ya orang berarti salah tukang adat diam ya tak norok adan noroknya lagi ya tidak kan tak adan bagi sekalian kena tina bagi salah apa kun adan menjadi bera usulan bera on bisa solat belat makai suara nak tak laju fokus pada bendin gula ini namanya jadi boleh terus fokus suara nama iya no minum nah albuka curah abis itu pengajian kemudian dulu kata deh tak perlu 5 menit lah ini benih berang tandretan simuli terus kita tak ada apa kita ambur aja ya lu bukan di luang sekoni ada kah tak masuk dikiran semburu malah lagu sebut tegas man lagu sebut tegas dikiran semburu pada masjid langker masjid di Maboi yang dalam di bawah di temo dia jadi lawak pada dikiran sembuna la ilaha illa anta ada
Jangan keng jadi adik kira. Mon keng becak nih bapak guna lagu nih kenapa lain? Sebab lagu sebab benar. Mak pakalah ke dong, rota karo gunjuk ngari ya dong. Subhanaka. Singan tos jet nundu ibu dengar. Jangan lagi sebab lebur lah. Kau nisik nang ilu-gulu ngak jadi kia, keng dengut dus ya dik. La ilaha illallah kan pendana. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadun Rasulullah kan pendana Sadiqul Wa'dil Amin kau orang sih jadi ya Allah mangkat kok saya nggak roh lah yang jawab beninya dia keng marah raya dengu dene sih nyaman suaranya tekum nikah hari ya mulai tak boleh bagus cik benih tak boleh keng tak ada sih mang kata boleh mon tak ada udah mau bod keng saya kenceng tak lah juga kapi dia paling mengangkat jenggul lu para sial lagi kau lu ajarin tak gaman dek bera njak benih sunap re dek bera benih kabupaten Sumenep cuk saking kabupaten Sumenep dong kui sebut dong ku pun kok di sana dek bera duhur lah amunyi HP lah begini ada Arya ada lah jangan kau lega sopir marambu nyari masjid si paling semak untuk ketemu ben masjid ambu ambu udah masjid gonteng masjid itu pak selain lah agamat ke kapi Arya tolos tada orang datang gitu tada sehat ada boleh ay kunci lah bengah Arya pakai cet perak Jumatan sekalian seminggu masjid saya buka lah bengah jangan gula nih beker lah abid pun letak peti kenceng gula ngantos marah-marah kah tina kah marah bajang kedua engki dan supir lah tak ada boleh lah ngagak bajang datang tukang bukan masjid ki kena bon jalan palaguan bon songgon ki nengiburin ki banyak getan palang angkat ketemu Are mas sering apa aja kan jangan boleh lu are mi apa aja ngecek tak tuh matian mau di lo speaker ada mau ada tegas keng mare adan doa ge barangnya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah atija mar bi rahmatika ya arhamar rahimin sabab mi kai bade kan ceng boleh lah bener masjid dah mok jadi jangan boleh nih beke Ari boleh. Doa apa barlona? Nom. Adan menikah masuk sunnah na orang ngabejeng. Mun tak abejeng mak nyol manganyol kumik se adan. Leni beniungku. Hari kita jelas lagi ikhlas selain dia. Lah tegar para tak ada betul aja. Jadi ikhlas ini ke sini kenom nyon sobor. Sekocak ikhlas kenceng tak kenceng, rida tak rida, lekeh tak lekeh. Mun ikalakok keng karena niat ngambe bebelis dari Allah. Saya bebelis ning itunya, juga dibelis ning akhirat. Aronya mana ki ikhlas. Pokok mun ki ngarep dari Allah, makin dede tak kenceng perasaan momos keng jaga aja haropak kunnya mana ikhlas kaulah sekut apa yang contoh pada ben penikah kulakku sambian katamu yang orang assalamualaikum ya waalaikumsalam wah
mak ben je le beda apa le tak ya bu jadlah jaga cara na Allah re bu engkau saya meroboh ke ben dan sampean nginjem beser lain mundri pamanjal nginjem beser lain lah apa bele mak katon je anu bu ya bu ya tak langkong bu iya tangan nak rerah ya jaman tak tuli majer jam saya di budi lah bajerna semesteran mon tak majer jam minggu datang semesteran lah tak boleh norok semester marah rapu pikir aki ai petang anak rebuk ya mon polen ki ona kana beun nak pakai buat cuba sih bilangin jam jadi temu je konakan bah mon ada luar ada salib pantak tu lelet kan aja ingat ruang kadang goreng cepat mun ka orang si banyak besin arwah bun lampe lente murah rupa pinga ko boleh yo ku ta beca jadi dia boleh hari dia acik apa jam besar beri boh engkau ki boleh beri bu sia boleh diri dia boleh sama ki acik lagi ki ponakan dari macedi matuah parlo waya bini datang jujuk lagi wah tuh ya geng lah soki itu tiap bila seberak boleh robokan ada dak apa boleh cerai dia siapa sih nggak belajar lah live cerai ya bisa Allah benar apa jangan berempat putu na benle do tak banyak aja bu pon kaban ye kang kok je arga namun kaban sokoni ban ce orang paling sogi no orang neng lalangon dah puto berempat le do tak kira tak kabang je bu mon ban la terang makin ngi ka ping saja dia pah bede pah puto berempat kok tak kira malarat kaban ye mon kang kok je motivah nyaut puto berempat are bagusan ni kira mana nyaut puto berapa ban? Ya tak banyak je pun perak puto 3.500.000 perak. Oh pamar ya perak, mah tak ngeding-ngeding 3 juta ban pupi. 3.500.000 perak. Padahal ada sing nginjem, malah teman nginjem 500.000. Janjina saminggu, keng le 2 bulan ki nyerah 200. 300 segi cekak. Sampean pas masuk ke dalam sampean pas ngucap Gusti Allah Pangeran mun ingat Gusti nginjem bese 500 janjina saminggu ni kak samangken ampun 2 bulan ki nyerah 200 300 segi cekak ni kak pas samangken nginjem 3.500.000 janjina tak itu mau bila tompes bese mun bahi beki ban golek Pangeran. Tapi kau le kau tua pareng Gusti cek reng kau le andi bese kau le boda bese Pangeran ai parengen naban kau le beni bolang tako jale jere beni tako kamoso beni tako la salai kau le punten Pangeran kau le yakin kalaban magempang urusan taretan kalaban abentoh kabrana orang bekali pagempang bekali bento juga urusan abdi dunia akhirat benajuna sampean pas keluar ngibu bese 3.500.000 make otak ben perok tak maki keng pakku ni beki sambil melengos ngari ale mun ki hanya mengharap dari Allah arafakun lah jadi jangan tos lekena denda bojang sebunom tak kira aja Allah jaga aja sejan kau le gila ngitem matang Allah jamlah patonos tedung ba keng sogo napa jalan ngaruh iya nganto saramban konjon cetak ke konjon soko tak duli rampa jadi jak tak duli bismillah Allah make tak duli tak ada gerung tak kelar aja arela sejam lah setengah 10 ya lah antara tan sami mulya pola sakat dinto pun apa segi saya toraki hari ya hari yang mun tatang ke kiai na gikir jemaah na gikir gi
Menjajat tadi todus sama datang kereta. Lah, tak ning le cudi dabit ongku je. Panapan bertelebat ni kata nyaman juga bukan. Iya, kan galak normal lah kan sepenting pun ditemu pun boleh gila. Ya Allah, ongke kau laku nak kau kalangker muda ya. Sobu ongke kau langker. Tak langkong, absen laku nak ke? Absen laku nak. Padahal dia ngakui Allah speaker ngereng, malah berdolen apa pengajian malam ah. Jadi, pas sebut kan tong setong bah. Zaman Rasulullah jemaah assalamualaikum langsung ngadep ke jemaah syahidun fulan. Bode sena ngali ano, ini mah kok mata ngali. Kalau rasan songkan makin oh ya ti namun sakit. Anu dah mah mata dah ngaruh. Lakuna absen pak. Afilu tanya ki. Demaan dia mata dah. Saya hadir kedua beda. Palas. Benyaan saya tanda dia. Ben saya tanya ki. Mau ya maju pak. Jawab bismillah. Mulai lakuna. Mana? Muncet lah mereka pada ben penikah. Pasti tak mangkat ke langker ngantuk senapa dia marah njak mun ka Allah tak usah todus dia ring tai tanggal 5 ya todus kata tangkap mencet la pengajian na bentalus jelas pada ben penikah ari kan pada ring de limar itu de ring seuna de njak mah jung ko jagaan marah kaula ki bodo nengi jauh na berapa ki bodo nengi mayoritas non muslim Kaulah toman odi nengi negara si mayoritas non muslim. Tadi masjid deh pak nengi kenikah malah harap masjid. Jauh. Mak le kompak aku jeng ke masjid. Ongku cuma teko ni bendan cah. Yendare. Ke kosan gue yendare. Cek mungkin nih kantor kosan. Iki baki mobil. Bagaimana? Yo ke masjid aku dem. Sangat rojet pak. Ben ajunan panika benzen kau lemon pon niat seong ke masjid setan rang rempek bah pak jangan setan berem masih bah ong ke galang ker ber ceret mulai lambe tak tahu mani tangali ong ke galang ker hari yang mun pas anan ben atanya beda apa pak mak mang kata galang ker ber benyau ta berem setan jadi nong cuk dingin beda apa pak mak mang kata langker masih lah pengajian cukupkeun malam apa ada boleh lah obus pengajian lah are benar apa mak mang kata boleh langker apa jangan sobu kok ping apa jangan sobu kok jong lah ani kasih masalah pada gaul ben sampean pak bila boleh ngantosan apa gaul ben sampean cereng todus we mak beda orang muslim orang mukmin todus emang kada ke masjid nguti pa masuk ke pikirna mak beda orang Islam takok si mang kada ke langker Islam capna apa ulun sampean margi gigi mak beda orang Islam takok ben todus apa jeung ke langker ke masjid are kalero idim mata salib idim menon mak mun mau rep tak mole tak tojak rebeng nyaman kada todus ari yaong ke langker si todus tak salepe ka emma pikir na gule ben sampean kaula tegar ngojak nyon sapora beuni ading bending kieu keng caucak nerengkon nah senga beuni kaula bending kieu punten caucak nerengkon jong ki ajeng bila para compet mule can rengkon nah tak tegar compet para compet mule aja kalau tak tahu menurut pengajian sekali aja menurut dia pak gelu mun budu bener rengkon dari Jepang ngepas lagi pak ki ajam jong bila para compet boleh padahal saya tanggung ajam banyak budu najam benitong 2 pak 11 keng lah kok tak teker agama pada ben guluban sambian kau leban sambian kan saya tanggung anak paling ketelok paling banyak bampa ajam sekali ya budu 12 saya beri lagi na ajam tak paman tanggung jawab aja dim membeda lagi na ajam tanggung jawab apa yang napaka enggak mereka cetol buru pak ruah keng bini na ajam cek sabar bini ajam
Para jaga pibu du. Be si biaya kar kepada ke timur benajam. Bentak teman terbuan raskin ajam ya. Tak teman akhir kikir bolan tentang kemilo BLT abe tak milon ja. Bolan selain ketuman raskin kok tak ketuman ja ada. Ben menganggul ajam make anak ke-12. Telur wak teker 3 bulan sekali yang sendi budu. Menganggau le tak di jalan setong gulekan aja. Kau leben sambian pani gedu nyon sepora anak dua kapi enah ala ko ampepat ajam meni ka nyon sepora akar muli diri gulapku ajam akar muli diri gulapku nemu tak nemu ke rezeki ngakan tak ngakan kenyang tak kenyang bila para compet mulai aja. Ani kabu debu narengkona beni kaula pendengar ki ajunan ben aja punten kaula ben ajunan sami keng maksud mak lebe dengar teh ke debu narengkona mun tak tudus ka Allah kau tudus ka tetang gelegan apa mula tak tudus ka tetang kemula tudus ka aja mula ki aja mruah mulai padahal saya tanggung ring 12 kira embun melolok pandada aja mereka mengancik sabar embun lagi ngagak raja ke pinyirek boleh pan empecetol bagi boleh benembun bulan ini beni aku arwah anika aja bila para compet boleh tak tahu si Andi aja dia kau lendi dia aja insyaallah pangeran tentu bismillah kau tu beda oleh nak, kau tu beda oleh nak pengajian sama ken. Pani ketina tahu sakalah ketodus. Cai pon todus sebagian dari iman. Saya maksud todus sebagian dari iman. Todus ya Allah gua kecubaan. Todus ya atau kerben tetangkeh. Todus sesokerah item wa orange abak pakuntaknya pabentaretan arwah iman. Se atau karban tatang kudu serok menggerakkan laki todus orang se mokol nagabini todus orang se ala gua kecubaan tod arwah iman keng mun todus ala gua kebagusan arwah setan nama ayo sepikir-pikir apa mak keton benyaan akan caban setan penting ben akan caban iman nak ruah pengajian kepada ke timur kau binian kau le tak nyala lagi abenyan binian sen norok sen hadir ke pengajian arah apa boleh nah siapa pelakar abenyan binian nongku jet makan abenyan tu tadi raja makin dengan jongkok ponduk mulai jet benyan binian sekolah benyan binian ani kan apa mah orang laki bagi abini lebih dari setong onggo aja cia sering hari hukum bu sambil marah apa orang laki mak oleh abini lebih dari setong orang laki make andi bini bampa pas anak andi abini na andi anak legapi arwah embun itu musik kemaan apaan itu mau jadi kemaan nyangke biar dari beg malam mereka orang laki abini tadelo Obama pas tong setong anak andro itemu embun siapa ben itemunya apaan siapa nyaman itemu coba beli pak orang bini setong alake dua embun itemu jasi kayak ngepan tak itemu jasi kemar aja hari Arab sama orang laki oleh abini lebih dari setong orang bini tak oleh alake dari setong lebih tak oleh mila na sambian mon entar ke bank kok ATM elang ini elang itu saya tanya ki pertama nama ibu kandung bapak tak pati tanya ki aja pak ada apa bola nah orang lahir tak di apa are normal keng tak mungkin orang lahir tak di embu lebih di dimah ini kebahagiaan dari sekutu kerempek jadi kita hari apa bismillah mantar pada kata remah ke Gusti Allah nomor setong ajiri ikhlas
nomor setong paham ka ilas pona apa bisaos saya beri nangi parasana kau leben ajunan mungkin ikan niat karena Allah kini ka berarti ikhlas. Nomor 2 ayo cek ngantos rida saya mangkat kalak ban ka masjid pas mangkat bismillah bangki cek beda oleh nah lakuna bu sabur foto apa hari pertama pasca pengajian foto apa montolos tak akan be ambu sih mau dan boleh aja tahun datang apa kira oleh masam balaria ya kira itu kentong apa ini cereng pengajaran kira ada 2 nomor setong ikhlas usaha kebeli ke orang nomor 2 ayo mangkat kelangker 2 ya kira lah tolos tak gelar ke lagu ni ambu jadi mau dan boleh lihat kira lihat yang geleteng ya para rabu semua mulia sekak dito kenapa sih bisa ya toraki manter pada barakah ben manfaatnya nyon sopora manabi abid keluh nyon sopora manabi lebet dari baktone biasa manter papangki boleh perpangkian selain selangkong sampurna matur sekelangkong sejejenah se ya beri ria apa ya hari kengke keniat dongku dan undai keniat agar bodi sila kering bodi motor sekelangkong setuju siapa yang nikah setuju manter ibu di segala pun saya lebih raja bantu si Allah marah-marah doa jagai gitu sila tedung jagai boleh saya peteng arwah saya bawa beneran bahwa saya nggak ada temu nyander bahkan selok ya boleh lama nih gulung aku ini ser ke panitia ada Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in seteja sing angkat tanang kak dinto Gusti Pangeran nyokna rizki lancang umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkong nyokna rizki istiqamah ben husnul khatimah pale mandek kaajunan nyeba iman ben Islam dalam keberadaan ikari daih ben kesenang ben ajunan seteja sing angkat tanang kak dinto Gusti nyok ono sokora dari seteja natusah dari tu se paling raja kantos tu se paling keni dari se paling mud kantos se paling samar seteja sing angkat tanang kak dinto yara sakoni katipon apa bisaos amal fokus ben ibadana manter ka angke peben katerema de ka ajunan ya rabbal alamin seteja sing angkat tanang kak dinto Gusti nyona tutu kide kecelena selamat ben kesampurnaan tontonaki ka angkui nuccu de kari dan ajunan ben ka angkui nuccu de kesuarkena ajunan ya rabbal alamin seteja sing angkat tanang kak dinto Gusti matoro ben masraat kia cumper nak foto nabi tibi sebang de ka ajunan seteja sing angkat tanang kak dinto Gusti tak ngampu kia usaha tak ngampu kia lakoh tak ngampu kia pangkat tak ngampu kia dunya ben ilmu ka angkui macam pernah foto ngampu kia belas beni sera ajunan ya rabbal alamin seteja nak foto na sing angkat tanang tetia ki nak foto sesalih ben salihah pataka aki hajat Gusti ben pada pak aki de kecita-cita na lebet belas liser ben petolong ajunan seteja nak foto na sing angkat tanang kak dinto Gusti pakem pangaki seteja urusan ben perkarana pakocuraki saben usaha ben lalakona ben manter itu tua kia ben ajunan de celena kawantongan kamuljaan kasalamatan ben kecemperan dari dunya kantos de ke akhirat nyona ungku de ke ajunan Gusti raksa aki nak foto na sing angkat tanang pacawaki nak foto na sing angkat tanang dari cema-cema kamelasan pacawaki Gusti dari cema-cema kekurangan kafakiran ben kemiskinan pacawaki Gusti dari cema-cema kamalaratan pacawaki Gusti dari cema-cema penyakit kasosaan musibah belaih ben kabebajaan
pacawaki guste diri sifat thera kabenarakan ajuna sagak ditocukeun ni teh pebenga sepo se ampon de pak de ka alam barzah manter-manter balong-bolong aben ajunan kalaban reng oreng sejad emul aki bani paseneng alam barzah aben ajunan sateja sing ngangkat tanangka dito ya Rabb sekeduan penyakit ngemis ada ke ajunan muka tulik papangki bentang pena bani paberes saben ajunan sateja sekeduan kaberaan ben karekongan muka tulih papangki ben jalan keluar ben kademangan ben kacemberan sateja sekeduan takdir cuba muka tulik yo ka fokus seampun takdir fokus muka tetap bani patola sefokus fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu indaka umul kitab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang langkung nyon subora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.